Bandara Hussein Sastranegara Bandung bersiap kembali ke panggung internasional. Kementerian Perhubungan memastikan bandara ini tengah dievaluasi untuk kembali menyandang status bandara internasional, dengan pengumuman ditargetkan pada Oktober 2026. Jika resmi, Bandung akan membuka konektivitas langsung ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Johor Bahru, serta melayani sedikitnya 5 maskapai. Kembalinya status internasional ini sejalan dengan kesiapan Bandara Hussein yang sejak 14 Agustus 2026 kembali melayani pesawat jet berjadwal. Sejumlah maskapai seperti Scoot, Air Asia, Malindo Air, dan Transnusa juga telah mengajukan rute internasional. Akankah Bandara Hussein Sastranegara kembali menjadi gerbang utama penerbangan internasional dari Jawa Barat? Penanganan ya, agar di semua unsur bergerak maksimal. Pemda, Polri, TNI, Kehutanan, Basarnas, BNPB, semua dimaksimalkan. Benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya. Peralatan lainnya untuk pompa, beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor. Kemudian juga minta kepada polisi untuk tindak tegas kepada pelaku pembakar, dan saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, Bupati, Gubernur, Wali Kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru, titik api baru. Surat itu aja. Edaran itu kemarin dikeluarkan kapan Pak? Kalau di media juga ada. Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026. Saya keluaran kemarin. Oh kemarin. Menteri meskipun Menteri Lingkungan Hidup juga sudah mengeluarkan surat edaran tanggal 10 akan khusus dibentuk satgas khusus nggak Pak, kayak apa Aceh kan ada satgas khusus setiap daerah masing-masing. Oh di tengah itu Iya, dibentuk kepala daerahnya. Kemarin kok ada beredar isu juga Pak, Haji Isam itu ditunjuk untuk ikut membantu penanganan itu kurang tahu ya? Saya kurang tahu, tapi kan kalau untuk penanganan kebakaran ini kan bukan hanya pemerintah ya, semua stakeholder yang dianggap mampu termasuk perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan tambang kan semua terdampak. Jadi boleh saja mereka masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Oke, jalannya. Presiden Prabowo Subianto hadir di GCC Senayan untuk menghadiri akad nikah Kasespri Rizky Irmansyah. Tak sekadar menjadi tamu, Prabowo dipercaya sebagai saksi nikah dari pihak mempelai pria. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi saksi dari pihak mempelai wanita. Seperti apa momen pertemuan dua presiden dalam prosesi akad tersebut?
And as soon as we're finished with the Islamic Republic of Iran, as soon as we're finished, oil is going to be down at lower than it was even just a little while ago. We had it down to, for your cars, we had it down to 100. Think of this. I went to Iowa, love Iowa, and one gas station had it at $1.95 a gallon, and another one had it at $1.85. And then I went to meet with my people back in the White House the following day. I was in Iowa to make a speech. I left, I went, and I said, you know, I hate to do this to you because the country was booming. By the way, the stock market is much higher now than it was then, but, you know, and your 401ks are much higher now than it was then. But with all the good news, I said, I hate to do this, but we're going to have to take a little detour down to the Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapon stuff because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory. They emptied their jails, including Venezuela. I now love Venezuela. We're making billions and billions of dollars from Venezuela. We're getting along great with Venezuela. That was, by the way, nobody likes to talk about that. That was one day. Everybody said, oh, it's going to be long. It was one day. And actually, in a certain way, a little different, but certain way, we're doing equally as well with Iran. The fake news just doesn't want to report it that way. But they are now coming around because there's not much they can say. When a country doesn't have any longer a Navy, an Air Force, radar, technical equipment, manufacturing, their leaders are gone. Their second set of leaders are gone. Parts of their third set of the leaders are gone. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president. So it's a little bit of a problem. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan dengan menambah helikopter, peralatan pemadam, hingga mesin bor air untuk menekan penyebaran titik api. Tak hanya fokus pada pemadaman, Prabowo juga memperingatkan korporasi yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan akan ditindak tegas sesuai hukum. Sejauh mana pemerintah mampu mengendalikan karhutla? Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.